Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, and today I am here with lecture number 11. Today we will start next chapter of your course, which is about system development life cycle, ये जिसको हम शॉर्टकट में SDLC के नाम से जानते हैं. ठीक है. So today's topic of discussion is about system development life cycle, या जिसको SDLC कहा जाता है. ये टॉपिक आपके पास एक टोटली न्यू टॉपिक है, इस लिहाज से कि इसके मुतलिक पहले आप लोगों ने यानी कि 9th-10th में भी शायद इसके मुतलिक आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन आप लोगों को पता ना हो शायद कि हम किस चीज़ के मुतलिक पढ़ रहे हैं. ठीक है. बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये डील करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को. ठीक है. यानी जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कुछ मखसूस स्टेप्स में से गुज़रना पड़ता है, तब कहीं जाके आप एक सही सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग के लिहाज से सही सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने में कामयाब होते हैं. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट हो जाएं, तो देन 99% ये चांसेस होंगे कि आप का जो सिस्टम होगा वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगा या वो रिजल्ट्स आपको नहीं देगा जिसके लिए आप उसे बनाने जा रहे हैं. ठीक है. बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो डेफिनीशन है वो कुछ इस तरह है आपके पास. इसके मतलब आगे आपके पास आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं चूँकि इंट्रोडक्शन है तो इसके मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जिसको शॉर्टकट में SDLC कहा जाता है, इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस through which a series of steps or phases helps to produce a new system. यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC बेसिकली क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिस में आप क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स की मदद से या फेजेस की मदद से एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 2. प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 25. जैसा कि इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पे आपके पास कि द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और अल्टरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये भी इसकी डेफिनीशन है. जो पहले मैंने आप लोगों को डेफिनीशन दिखाई है वो भी इसकी डेफिनीशन है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC जो है ये बेसिकली किससे रिलेट करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं. और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से या तो आप क्रिएट करते हैं या फिर चेंज करते हैं. अल्टरिंग का मतलब क्या होता है, चेंज करना किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को. यानी कि या आप एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं इसकी मदद से, या फिर पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज करते हैं, बेटरमेंट की तरफ लाते हैं. In other words, these are the models and methodologies that experts use to develop these system. यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं ये वो मॉडल्स या वो मेथडोलॉजीज होते हैं जो एक्सपर्ट्स लोग यानी सॉफ्टवेयर्स को बनाने वाले लोग जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इन सिस्टम्स को डेवलप करने में. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है बेसिकली एक इंजीनियरिंग अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ. इस फिक्रे का मतलब समझें कि देखें इंजीनियरिंग में क्या होता है. इंजीनियरिंग में यही चीज़ होती है कि आप जो भी काम करेंगे आप उस काम को प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ करेंगे. यानी अगर फॉर एग्जांपल आप एक पुल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यानी कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज कहते हैं. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लानिंग फेज में से गुजरेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, रिसोर्सेज वगैरह को देखेंगे कि रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं या नहीं हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आप जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे. तो इंजीनियरिंग में यानी इन शॉर्ट क्या होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं और तब कहीं जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देने में कामयाब होते हैं. तो सेम यही अप्रोच जो है
یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی سسٹم یا کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو آپ انجینئرنگ اپروچ کے ساتھ یعنی پراپر پلاننگ کے ساتھ اور پراپر یعنی کہ انویسٹیگیشن کے ساتھ اس پرابلم کو یا اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. In software engineering, the SDLC concept reinforces many kind of software development techniques. یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جو ایس ڈی ایل سی کا کنسیپٹ ہے یہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس آپ سے ری انفورس کرواتا ہے یعنی اپلائی کرواتا ہے. دیز ٹیکنیکس فرام دا فریم ورک فار پلاننگ اینڈ کنٹرولنگ دا کریشن آف این انفارمیشن سسٹم. یعنی یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ کیا کرتے ہیں فارم دا فریم ورک یعنی یہ فریم ورک بناتے ہیں پلاننگ کے لیے اور کنٹرولنگ دا کریشن آف دا انفارمیشن سسٹم یعنی انفارمیشن سسٹم کے پلاننگ کے لیے اور پھر اس کے کریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک فریم ورک تیار کرتے ہیں. سو دس از دا انٹروڈکشن آف سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی انٹروڈکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب نیکسٹ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے سسٹم. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از مینٹ بائی اے سسٹم. واٹ از اے سسٹم. ٹھیک ہے تو سسٹم کی ڈیفینیشن جیسے آپ کے پاس یہاں پہ دی گئی ہے کہ اے سسٹم از اے سیٹ آف کمپوننٹس. یعنی سسٹم جو ہے آپ کے پاس کچھ کمپوننٹس کا سیٹ ہوتا ہے اس میں ہارڈ ویئرز بھی ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ فار کولیکٹنگ کریٹنگ اسٹورنگ پروسیسنگ and distributing information. یعنی system is basically a set of components which includes both hardware and software and the purpose of these component is to collect, is to create, is to store, is to process and is to distribute information. یعنی سسٹم جو ہے وہ کمپوننٹس کا سیٹ ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا. کس مقصد کے لیے؟ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے کریٹ کرنے کے لیے اسٹور کرنے کے لیے پروسیس کرنے کے لیے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. دس از دا ڈیفینیشن آف اے سسٹم. کلیئر ہے. اب نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ اے سسٹم کین بی ڈیولپ بائی اپلائنگ اے سیٹ آف میتھڈس پروسیجرز اینڈ روٹینز ان اے پراپر سیکوینس ٹو کیری آؤٹ سم اسپیسیفک ٹاسک. یعنی جب بھی آپ کوئی سسٹم ڈیولپ کریں گے اور خاص طور پر کمپیوٹر کی دنیا میں جب بھی آپ کوئی سسٹم ڈیولپ کریں گے تو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو ٹو اپلائی سم سیٹ آف میتھڈس. یعنی آپ کو کچھ میتھڈز اپلائی کرنے ہوں گے کچھ پروسیجرز اپلائی کرنی ہوں گی کچھ روٹینز اپلائی کرنی ہوگی پراپر سیکوینس میں تاکہ وہ اسپیسیفک ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکیں. یہ یاد رکھیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں یہ جو پراپر سیکوینس کا لفظ ہے نا اس کی بہت اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک لطیفے کی مدد سے سمجھاؤں گا کہ کہتے ہیں کہ ایک کوک تھا اور وہ اس نے کوئی ڈش بنانی تھی اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ریسیپی دیکھی تو ریسیپی لکھی ہوئی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسٹیئر دا مکسچر ویل اینڈ یعنی لاسٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اسٹیئر دا مکسچر ویل اینڈ اسٹے ان دا فریج فار 5 منٹس. ٹھیک ہے. اب وہ کوک بیسیکلی کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھا. ٹھیک ہے. اس نے یعنی کہ ان پڑھ اس لحاظ سے تھا کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی انگلش وغیرہ کی یا جو بھی لینگویج تھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پڑھ تو لیا لیکن اس نے اس کو سمجھا نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بھی وہ ڈش تیار کر رہا تھا اس مکسچر کو اس نے اچھی طرح سے لایا مکسچر کو وہیں رہنے دیا اور خود یعنی وہ جو لاسٹ پہ لکھا ہوا تھا نا کہ اسٹے ان دا فریج فار 5 منٹس. اب اس نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ میں نے خود فریج میں 5 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے. تو وہ 5 منٹ کے لیے فریج میں جا کے بیٹھ گیا اور 5 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ نیلا پڑا ہوا تھا سردی کی وجہ سے دانت بج رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ لطیفہ آپ کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کی دنیا میں جب بھی کوئی سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو یو مسٹ ہیو ٹو فالو دا پراپر سیکوینس آف انسٹرکشنز. یعنی آپ نے جو بھی میتھڈز اپلائی کرنے ہیں جو بھی پروسیجرز یا جو بھی روٹینز آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کو پراپر سیکوینس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تبھی یو وڈ بی ایبل ٹو کمپلیٹ یور ٹاسک سکسیزفلی. یعنی تبھی آپ جو ہے نا اپنے کام کو سکسیزفلی کمپلیٹ کر سکیں گے. از دیٹ کلیئر؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی.
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इट्स इम्पोर्टेंस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसा भी मैंने आपको इसमें सबसे पहले हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन के मतलब पढ़ेंगे और फिर उसकी इम्पोर्टेंस के मतलब हम जानेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो डेफिनेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस थ्रू विच अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर फेजेस हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम. यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC जो है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें आप सीरीज ऑफ स्टेप्स और फेजेस की मदद से प्रोड्यूस करते हैं एक नया कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम. सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक यानी कि डेटा कलेक्शन सेंटर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. सिस्टम कोई भी चीज़ जो प्रॉपर सीक्वेंस में काम करे उसको आप सिस्टम कहते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है. द बेसिक पर्पज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू डेवलप अ सिस्टम इन अ सिस्टमेटिक वे इन द परफेक्ट मैनर. यानी अभी जो सब चंद लम्हे पहले मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की कि सबसे बुनियादी जो मकसद है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो क्या है कि आप एक सिस्टम को डेवलप करें एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से परफेक्ट मैनर के साथ उसको डेवलप करें. यही सबसे बेसिक मकसद है, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस है आपके पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की. क्लियर है. अच्छा, अब इसके कुछ और जो इम्पोर्टेंस हैं वो ये है कि इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. यानी पहला जो आपके पास इसकी इम्पोर्टेंस है कि जब भी आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की मदद से और इसके फेजेस को प्रॉपर फॉलो करते हुए अगर कोई आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे या सिस्टम बनाएंगे तो 100% श्योरिटी है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर हासिल होगा वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा और वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा. नंबर 2 है कि इट इंश्योर्स that the requirements for the development of the software system are well defined and subsequently satisfied. यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है कि ये सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले ही इस बात का पता चल जाता है इसमें आपको कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं या नहीं है. और डेवलप करने के बाद भी आपको पता चल यानी कि डेवलप करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि ये सिस्टम जब डेवलप होगा तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा या नहीं करेगा. क्लियर है. नंबर 3 है कि इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम. यानी कीमत के लिहाज से ये कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम आपको डिलीवर करने में मदद देता है. कैसे. अगर आप SDLC के बगैर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोग्रामर SDLC को फॉलो किए बगैर आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो क्या करेगा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 100% श्योरिटी है कि उसका सिस्टम जो होगा वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा, तो वो बार बार उस सिस्टम को चेंज करता रहेगा और इस तरह आप यानी उसका टाइम कंज्यूम होगा और वो आपसे यानी कि पैसों के लिहाज से डिमांड जो है वो ज़्यादा करेगा. ठीक है. लेकिन अगर वो SDLC को फॉलो करेगा तो देन 100% श्योरिटी है कि उसका जो सिस्टम डेवलप होगा वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेगा और इस तरह यानी कि उसका जो कास्ट होगा वो आपको कम पड़ेगा. और लास्ट है आपके पास कि इट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्टिविटी. यानी SDLC को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी यानी सॉफ्टवेयर बनाने की जो सलाहियत होगी वो इंक्रीज़ होगी. यानी आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स बनाने के काबिल होंगे अगर आप SDLC को फॉलो करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक. आई होप आप लोगों को ये 2-3 चीज़ें थी ये समझ आ गई होंगी. If you have any question regarding the topic, please feel free to ask your queries in WhatsApp group. I will try my level best कि मैं आपकी तमाम क्यूरीज के आंसर दे सकूं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस. स्टे सेफ.